Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation à l'occasion du Nayar. Le Nayar, c'est le nouvel an amazigh. C'est une date qui est célébrée un peu partout à travers l'Afrique du Nord, d'ailleurs que ce soit dans les régions amazigophones ou dans les régions non amazigophones. Donc c'est l'occasion pour Tamazra de marquer ce jour et de vous souhaiter une un bon Nayar, un excellent Nayar, une année qui vous apportera beaucoup de bonnes choses, sur le plan individuel, et sur le plan de la majorité du combat. Bon, on peut dire qu'on espère que cette année apporte quelque chose, mais l'année n'apportera rien si on ne fait rien. Donc c'est à nous de faire en sorte que l'année ou les années à venir apporteront quelque chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde amazigh traverse une situation très difficile. Il ne faut pas oublier nos frères qui sont dans les prisons aujourd'hui, nos frères mozabites qui sont arrêtés arbitrairement, injustement par l'État algérien. Ils sont en train de croupir dans les prisons algériennes depuis juillet dernier. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, sachant qu'il y a déjà 2 parmi eux qui sont décédés, parce que les conditions d'arrestation, les conditions d'emprisonnement sont des conditions parfois inhumaines. On ne va pas s'étaler là-dessus. On ne peut pas aussi célébrer ce jour sans avoir une pensée aux détenus politiques qui sont dans les prisons marocaines. Il y a des détenus politiques amazighs qui sont toujours dans les prisons marocaines. On ne peut pas aussi célébrer cette journée sans avoir une pensée à toutes les femmes et à tous les hommes qui souffrent dans le monde touareg, qui souffrent du côté qui est sous domination malienne malgré tout, parce que la France veut que le Mali reste toujours là. Ils souffrent, d'autant plus qu'il y a 2 Touaregs qui les trahissent, qui vont se faire corrompre avec l'État malien et les autres puissances. On a une pensée aussi, une grande pensée à nos sœurs et à nos frères Touaregs qui souffrent du côté de l'Aïr. Ils sont empoisonnés par les déchets d'Areva et tout le poison que dégage cette mine qui fait la richesse de la France, mais qui appauvrit et qui empoisonne le peuple amazigh. Une pensée à nos frères amazighs de Libye qui souffrent aussi parce qu'ils ne sont pas entendus. Et pourtant, ils proposent autre chose, ils proposent une véritable alternative à cette Libye, mais on ne veut pas les écouter, on ne veut pas dire qu'ils existent. On préfère parler de ce qui sème la terreur et de Daesh. Et on ne veut pas parler du monde amazigh où la vie continue son cours normalement, où les gens sont civilisés, où les gens ne s'entretuent pas, où les gens dansent, où les gens font du sport, où les gens... Mais non, on ne veut pas parler d'eux. On ne peut pas ne pas penser à une Kabylie qui est vraiment victime de l'acharnement de l'État algérien qui veut absolument la détruire. Elle l'a détruire sur tous les plans, sur le plan écologique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan, tous les plans. Et puis bon, on peut évoquer toutes les parties du Tamazra. Nous avons affaire à des États, à plusieurs États qui sont des régimes arabo-islamiques, des régimes qui sont à la solde de cet arabo-islamisme qui a décidé d'éradiquer la majorité. Donc voilà, c'est tout ça à quoi on pense aujourd'hui. Et encore une fois, il ne suffit pas de souhaiter que l'année fasse avancer le combat. Si nous, on ne fait rien pour que le combat avance. Il faut que ce soit nous qui fassons en sorte que les choses avancent pour que, enfin, les Maziram se libèrent. Parce que de toute façon, si on veut être sérieux, conséquent, il n'y a qu'une voie, c'est la voie de combat pour la libération nationale. Et ça nous amène aussi à parler de ce qui se passe ici en France. Je pense qu'aujourd'hui, au sein de Tamazra, en tout cas, on pense que les Amazighs de France, on doit se réveiller, on doit bouger un petit peu. Parce que non seulement on ne fait pas grand-chose, mais malheureusement, il y a des individus qui sont en train de dévoyer le combat amazigh, qui sont en train de le conduire, je ne sais pas où. Et comme exemple, justement, ces gens-là, à l'occasion de Nayar, ils viennent d'associer la journée de Nayar, ils viennent d'associer la majorité à des choses qui sont vraiment très nuisibles à la majorité, aux Amazighs. Lorsque on voit le jour de Nayar à l'hôtel de ville de Paris,
l'ambassadeur de l'État algérien mis à l'honneur, il y a de quoi se révolter. On ne peut pas accepter ce genre de choses. On ne peut pas accepter ce genre d'humiliation. On ne peut pas accepter que des gens, des Amaziens, des Kabyles, des Berbères, continuent à nous vendre de cette façon, à nous humilier de cette façon. Il faut absolument que ça s'arrête et on tient aujourd'hui à dénoncer ce qui s'est passé à l'hôtel de ville de Paris le 12 janvier, en honorant l'ambassadeur de l'État algérien comme s'il était le représentant des Amaziens. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui au nom de Tamazra. Là, avant de vous inviter à venir goûter un peu tous les plats, tous ces plats originaux que vous nous avez apportés. Alors je vais donner la parole à notre ami Hachmé, Hamida qui est Mozabite, vous l'avez compris je pense par cette tenue. Alors lui et Mohamed Dabbouz qui ont voulu aujourd'hui être parmi nous. Ce sont deux Mozabites réfugiés en France depuis quelques mois. Ils ont tenu à partager ce moment avec nous et en plus ils nous ont apporté un plat typiquement mozabite. Donc j'aimerais bien donner la parole à Hachmi. أبينو شين أزوجة كاس نقالاس أتنزاب سي أبينو وناني أبينو تنزاب أبينو بونت أبينو سي إبون إن تجا إبون طوفوار مع الكمون يبي اسمني أبينو كون كوا أندوني أبينو مي على الأوريجين أبينو سي لافات نبوناني سي لافات نبوناني إبوني ميوبرن اسمها ميوبرن تيتنا والسناسكي لا داني مغلاش إلا جو بونس فوالا صح يبيو تسقى نيباون شنو يباون شنو قاسي باون سي ديباون ميم صح لافيت نغ لوكازيون يتوجه نديسوني سي لوكازيون من يناير تسمى ناس ابيانو بوكو جون بونس باللي ندمي تاوين بنسم باللي ابيانو سي ديباون مي ابيانو سي بوناني ناقص بسم كاس وصلنا نعم ابيانو بوناني ثاني مير ابيانو يا تنزاب لي مزيغان كاع من يلان ماشي هو ماسين اسن وسو ونت تيديس ندو تشالنا إلان الحبس إلان بوفوار ماشي قارن انجستومون صلحو قرط هذا مدني ترب بوتيتر لي فيديو ترب ماني صارنا غلان عند غلان قارن تبدي نزاب ترب صارن دي ماساكر ماني البوفوار يفهم شقان البوفوار كاع سلا بوليس جدرميه كاع اللي يرولي البوفوار الا يفاض ان شاء الله كاع تما يفاض مش قارن كونترات نزاب يفاض كونترات نزاب يستغل مام ميدين العمل معانا غاديني عند العرب نشعان باد العرب المدابع العرب يستغل طاقه سنه نزاب وجانوموني توغانا دي جون دينونسان وإلا تصاران ديني أغلان أورتات كمال الدين فخار بعد ديرني كارناجي وقع الويت جوي القرارة داني ديسيدا البوفوار غادي يشمر كاع لي زاكتيفيست بوليتيك يشمر كمال الدين فخار الجروب اللي يطول معاس ومن بعد لو 25 جوي يشمر نصر الدين حجاج كيف ستا ميليطون ماشي قارن اكتيفيست بوليتيك ديني غنغ بالريان دم شيد محمد ومن بعد كيف من باك تسمان سي لو 3 اوت يشمر نور الدين كروشي الور لان شنو سي نحسب باللي عندوني دبريد من بوفالي اللي تسيب لها كاع لي زاكتيفيست بوليتيك نروح نشيد محمد نروح غداني لفرنسا سي سورتو بور كونتيني نوتر كومبا خاطرش بات اون فوا يشمر اسمها كاع لي زاكتيفيست بوليتيك كيت الحبس يكمل يمارو يتسلم المارو مش قارن لي مارو لا كومبان داريستاسيون بزاف 3 جوج لي مارو برك شمر انا كيفاش
فوالا لو 10 شهر انك تسعان ديسكوت دي جون كشافات Le 10 janvier. دي جونفي هوني مارو ابري ما اصلا عاود باش ما ندخل نسمس ادريس خياط كيف سان اكتيفيست بوليتيك او يسيبل تو لي اكتيفيست بوليتيك بور فير تير لي جون دو موزابيت ولا موزابيت يكمل اجين اونيتا ديرجونس ديالني نون ديكلاري تسمى لا غم الحالت الوغ مارو زمانيا تبع جلسنا دور وهذيك لا طونسيون تجو ترني تنزل تسمى تجو ترني مي على بالنا باللي بوفار نتاع دانييرز il fait tout ça pour باش ديكلونشي دي زيموت ومن بعد بور جيستيفير لا ريبريسيون هي تو سا بون فان ديتاي غير ماني بعد فكر يتمنى غير الحبس اسني سكوس ندم كاس بيانو 1966 فوالا اكزاكتومون 1966 دخلنا نزقدي عامني لا فيت انتوني انا نفكر تسمى نترحم الشهداء اللي غيموتن سبتهم لي زيفيرمون كاع ماشي كاع ربي يرحم فوالا جيسبر ولا الشرا جو في ريميرسي لاسياسيون تاعنا صغار بور فوالا بور مش قارنا لاكاي داون لا فيتي جين بون شي نسيان بارتيسيبي هاد الجهه النغس وشو نسوفر وشو نسوفر ديقولوا شو ماشي خان تيبيكمون زابيت وشو نسوفر يسوفر سي باش لو سي قال صغارنا ديال وشو الدواء يسوفر سي قال يسفر فوالا سي دي زيبي سامون سبيسيال ان شاء الله التنظيم واجد وتشو ها وتشو سي سوفر هكا سي سوفر غير سوفر تنمرت دونك ايوا يقد القويمه كاكيا واحد داك الهشميه تنمرت الوناس داخل من تنقفول تنمرت القشيشين داك داخل من انا اغروم تو اي سورتو نو 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 من كاسه قلت نطول ديال شي خدمه باسكو سينو تصرف في الليل. Par contre, j'ai envie vraiment de remercier particulièrement Mouloud au visage parce qu'il a fait son méthode d'art déjà et permis dans les règles de l'art. Vraiment. Ah oui, oui, bien sûr. Après, ça mais maintenant, ça a tout à. Voilà, douagui, hein, douagui. Voilà, Suninayer, c'est ça. C'est souffert, Sunazet, Smelalin, et puis. Douagui, exactement, douagui. Donc je tiens vraiment à te remercier pour la peine que tu t'es donnée pour faire ça. C'est cool, c'est touchant parce que voilà, donc c'est important parce que donc t'as le pour toute la peine que tu t'es donnée. Ah oui, on doit l'applaudir. Il y a même un chant qui va avec ça. Donc on va le faire avec lui. Donc sur la santé je vous invite à vous approcher bien sûr de la table. Faites-vous plaisir. Et il est un gaz. Il est un gaz. Asbasi Foulkin. Voilà. ذا من زناير ذا صورت نوزوك واس بغير زناير ذا سفن زلوثاس ذا من زناير سلخير سفال ثاس أنا من عسينك إيمان سيمك ثاس أذيام غيجر إيمان سيمك ثاس أذيام غيجر قاسنا دريت يا كرم
ثجوج يسار ذي قومس أسود في الليفوج حزن دريت يا جراس صار جوج من ثجوج يسار ذي قومس أسود في الليفوج نساء يرس أذن دين البروج اللي ذا يرس يسعى وقروج مفكي غوالي مدن في الشغل ذي رزوق وسيوف تساوثني سمن داكن في السبر كذا قوساني وفي غمذنا هضر يظل غبراني ولا ايض ذيك الشاي ملان ما مازال يدرن غالا ومحبوسين يا الله لما سبزني يدنا الجاز يخدم بحرز يتشمس الجاز يا الله لما سبزني مش ربي صغير الطرد مني ما شدني مرتعين وجيني مش ربي صغير الطرد مني الشدوى من الزيد الكانون
اشحال نمري ثاني سنين يما الموت الصعيد عليك شيل بالكلمة ما يفيد يشرب من ساغيل الطرود ممين دام بارش تميم ايانوجي يشرب من ساغيل الطرود ممين دام بارش تميم درجز يخدم يحرز يتشمس في الجهاز يلا همم السبهز ممم يلا درجز يخدم يحرز يتشمس في الجهاز يلا همم السبهز ايانوجي يشرب لي ساغيل طرود ممم دام بارش تميم ايانوجي يشرب لي ساغيل الطرود ممي دام بارش